10 marks है भाई के marks दे देगा सर मार्क्स 10 11 marks के भाई ने आपने आज पास भाई के रीड था आपने के बनी खादी सब marks इंग्लिश माने আমাদের সব বেক খানা কি জানি সব না पास 10 के भाई ने से पास से खाई छै একটা সাল হয়ে के सर पास भिडियो माने प्रमाण चिन्ह भिडियो प्रमाण छ पास में मार्कशीट कयजना फेल हुने प्रिन्ट आउट mana आपने साका बोर्ड निको आउँ धेरै छोडी न था के मार्कशीट अरे गुड निकल आपने फाइल नि बान्दी रहो जों बाहे के माने बा आपने छात्र ने अब बागे रिपोर्ट सुनामा नि काम सुनाम का बा हम ये सुनाम का परीक्षा सिंह बाहे पास फेल हुने क्रॉस में सिखाया फेल हुने क्रॉस में सिखाया आपने तो सामान्य अनेक बोर्ड को आपने को बस आपने रम जागो सुनता हो रिपोर्ट किनो दिस रिपोर्ट ना ये सारा सिंह को यार अपन परिस्थिति सामने कोई जाओ बाहर रिपोर्ट सुनो कोई फेल कबाम था क्या ताऊ बाहर रिपोर्ट हमने ना तार माने के फास्ट के फेल उनते नहीं रहने ना ताऊ के हमारे के प्रेशर जब पास में खाने जाने काम है जा रिपोर्ट सुनो के रिपोर्ट ना रिपोर्ट आपने सुनाम का खनत लंगे पे दोस्तारे सुनो बीता तीन ही सुनो आपने साका मार्कशीट से खाया तो बाहर के को साइड रखा बस में बांध दे नन सुनन कोइ प्ले ताले फुनुबि माय बा जों छात्र रिपोर्ट नायनो अडिकार करे बजागा सिजा खाइम बरनि रिपोर्ट तामस नंगो आपने बोर्डनि ऑर्डर बा बम रिपोर्ट नंगो फुनु बिता इनके बा आपने सम आमाय नामाय सिंगे बा सेम रिपोर्ट न रिव्यू खैरि मन ताम दरकार रिपोर्ट नंगो ने बम रिपोर्ट नंगो बम रिपोर्ट हो फेक फाइजा खनि छ नोंले और फाइ काउ काइसा साउ आर फिर तेके से आमाय पासिं आपने साइ रो मार्कशीट सब पाया भाइ के मार्कशीट आमाने को साया मार्कशीट सब पेन छया बम रिपोर्ट नाम का आपने सम आगे बम नाम का आगे चेक खाया ताऊ बम नाम का ताऊ चेक खाया ना सेम पोजीशन नंबर फुनुपि जों तीन माने सी फेल 35 माने सी पास अब आपने चेक खाने दरकार करी था पिलान छिमिनो नारि बोनी बाकी तामा थाने भेरि रिपोर्ट बम रिपोर्ट नाम का फुनुपि आपनो सेम रिपोर्ट नाम सेम सर आगिले बम खलै आबुन बाकी नाम गानि साउन नंगे आगिले बम खलै रि हरै पर जे फेल खा चलो वो जे रिपोर्ट बनाइछन हमरा ওই আগে এক্সাম রিপোর্ট বানাইছে না দেখে তাও মিলে ন কাইসা পাস ফেল ন কাইসা কাউন শিখা কাইসা কাউন কাউন যে সোনো যে রিপোর্ট সানকা ডিপার্টমেন্টতে জোনো যে রিপোর্ট সানকা ব্রনি পরীক্ষা রিজাল্ট বুঝছো তো गे और सामने चाया आमने संगे मिलना चाया ना बुड नि ब्रंग चाया आं सब मान साने बुड नि न रखसी रिजल्ट रहो उनके भाई के न रखसी आंनो नि अरे नाम चाहिए रॉकी 9 रिजल्ट नो नि दिखा ना कि 10 नि ना दिखा ना कि 11 ना दिखा नाम चाहिए गे न रखले आपने बम न रहबा आम हुनन को हमने नाइने त नाइ क्लाइटे যতটুকু আমি সীমার মতে কিন্তু নট শিওর যতটুকু সীমার মতে যে হাইয়েস্ট নাম্বার মানে যে মোটামুটি তিনটা পরীক্ষা মানে বেশি নেব আরে সরি তিনটা পরীক্ষা বেশি নেব দুইটা পরীক্ষা এক হয়ে যায় আমার ফান্ড কথা মাস আমার বিষয়ে যে হাইয়েস্ট মান মানখা রনি 40 নাম্বার মানখা ও যে 40 নাম্বার আজ 40 নাম্বার ও যে তাই দুইটা যে পরীক্ষা আজ আগা করে নামো ফিলাবো যতটুকু আমি সেমান বুঝা এই আমি প্লে তাই ফর এক্সাম্পল যদি একটা পরীক্ষা লিখা তাই দুইটা পরীক্ষা মালাইয়া এটা কোন নামো 40 দুটো 40 এক্সাম্পল 40% পাস করে কেমনে করে এটাও তো ঠিক এটা একটু খুশ খবর নেওয়া দরকার যখন ডিটেইলস করে 60% স্কুল তো ভালো না স্কুল এটা না ভালো না শিখয় ওইখানে তো সব পাস করে লাগে কেমনে হইছে স্যার তাইলে আপনারা শিখাইছে এটা খারাপ শিখাইছে তাহলে তারা স্কুল শিখাইছে ভালো শিখাইছে এটা ক্লিয়ার কাছে না তোমার সামনে সাদাইছে ক্লিয়ার কাছে তোমার সামনে रिटेनर दे बरन जे कन्डिसन चलि त माने अबनि भेभरेसन खना एकदम खुर्सावे 100% खुर्साइ छैन कामङ थं नै छैन अब कुनै रिटेनर दे बाक्सा मास्टर ছাত্র মাস্টার স্যার আচ্ছা কালকে যাইতেছেন আমরা কালকে বুটে যাইতেছেন না जों सारा त्रिपुरा नसियो 10 तारिखको घुमति डिस्ट्रिक्ट अंडर ने बरन रिव्यू चेक हेर्ने ने आमनो टेस्टिङ आरो त म
Ako bare sina nang ya. Kalka jaitasi na nai. সাগানোর থাকলে হিনে খানা Redi apne khana khursai na hinai. Hai, puila je bolun kha. Om hai bol jatai dityo bare tang teng nai. Juma khana khursai nai. Apne retainer de. অশোক জানা ছাত্র যে প্রটেস্ট খাইতো মানে চাই না করে আপনি তাও মানে খাই কোন শিয়া থাঙ্গেছে না পেয়া কোন শিয়া এসে স্কুল অথরিটি হইতে না নি স্টুডেন্ট রং কাম সাথে নাইনে নামবে কোন শিয়া হাইছি বলে আইছে রাসবে তো খাপাই খাইছি স্যার আপনি রিমিয়া রিটেন না কোন ওম খাইমিয়া আরে খানা তো থাকলে তাবুংনি কক্সে সারি যতনে সিউ খনা গুমতি ডিস্ট্রিক্ট নি আন্ডার যে তংনাই যে মাই প্রবলেম তনে গর থাংনাই আ কোন বারে তা সারি তাবু রিটেন রিমিয়া নাই যে মাই আবসে সারি এই এটা লিখেন তো কালকে আমরা জামু কইয়া শুধু এটা লেখা না তো আমরা জানি আপনারা জামু কালকা এটাই তো বা হাইপানো যে ব্রংনি ফুল হইতে ব্রংনি যেটা পাসিং ইয়াসা নরং নাইনে নি গছে দি ব্রংনো মা কো ব্রংনো সিনা পাস মা খাইনে নাই মা গো সিনাই মা আমরা সঙ্গে তিনবি এটা আমরা গেলে সামাইয়া মা গো সিনাই আমরা গেলে দিতে পারবো মাইয়া হিমদিঙ্গা আমরা এটা গেলে দিতে পারবো না মাইয়ান ব্লে মাইয়ান চাকা গেলে দিলে সঙ্গে মাইয়া আই কি তালা খালি আমি তালা ভাই মাইয়া শোন রাসা না বেশি তাই সুমাই বাকি মা তো শোন গেলে দিলে সঙ্গে তালা ও পড়া কিছু দে তাই তালা তো দে এদিকে আইনা তুই কথা তো এদিকে দাঁড়াও শুনো তো Buscan con gade. Ini enggak profesor kami kaitan berasal sampai nanti ini nama di sini deh